Dili na ko makita bitaw nga ang Dios wala nagakontrol sa tao nga murag robot. We could see here that God is giving us the freedom to choose. Diba? Mupili. And in every situation in our lives, and in every challenges in our lives, mga temptations na maabot sa kinabuhi, mga trials na maabot sa kinabuhi, ginatanaw sa Diyos ang atong mga desisyon kung unsaon nato na respond sa mga problema nga gagaytabo sa itong kinabuhi. Kaya malipay ang Ginoo, especially kung ang atong mga desisyon in line sa iyahang plano. You know, ang Diyos wala nagatanaw sa imong abilidad. Wala siya nagatanaw sa imong resources, wala siya nagatanaw. Ang ginatanaw niya, if you are willing to trust Him. Hindi sa patong abilidad. Hindi na sa it's on how you trust God, how you obey Him, how you do things according to His will. O dili nalipay ang Diyos sa iyang decision. Ano pa ganit sa Diyos din because thou hast asked this thing, thou hast not asked for thy long life. Kung ba siguro, sagala na na mag-pray request, ma-observe na ako, na mga tao, maingon na, mayroon mga lawas, pastor. Pray request. O, dito pa na, mga lawas. Kung dili na, mawigit pa ngayon isulong ng dinhi. Has not asked for thyself long life. Neither has asked riches for thyself. O, wak pa siya ngayon kayamanan. Wak siya na ngayon kwarta. Ay, sa mapangutanan ni mo, ay, natagan ako sa Ginoo yung ani nga kwarta. Makagunit na kong ingani kadako nga amount, maugid ako buhaton. So sometimes, pag nalabit ako kay ginagunitan, sometimes di ka kabalo sa iyong paliton. Di ka kabalo sa iyong buhaton. Wala sa ako personally, ang hinahimo, wala ko ginagunitan ng kwarta, kanpas-kanpas. Window shopping, pag-natin kwarta. Window na. Diba? Pero pag ako kwarta, nasa ba niya? Wala idea. I don't know about you. Dini, si Solomon neither asked for riches. Yung pa rin sa Diyos, nor has asked the life of thine enemies. Wag ko ka na nga yung Ginoo, ako pa kayo lang, kapatyalan din sa kinani, magbaas sa kinani, anak. Wala. Diba na ba yung mga anak ng tao? Sometimes we are tempted to ask for the destruction of other people. But has asked for thyself understanding to discern judgment. So, sa ito magsigno. Verse 12, behold, I have done according to thy words. Meaning, God could give you wisdom. Kaya sometimes, tanaw ko sa mga billionaires. At i-book sa una, nabasa na ko itong mga network nila una, na-book ko na ito ng mga life about of the billionaires, how they decide, sa mga mindset kuno nila, sa mga hula nila, yung mga billionaire, pagkagayat nila, bisan pa ka ng billionaire, mapobre man na, mubalik kaya ko na pagka-billionaire because of their mindset, because of their paradigm, how they think, how they decide. So meaning, wisdom, they said, ito sa ilang mga books, when you have that paradigm, nasa yung term ito, paradigm shift, nasa yung ginagawa nga, nakay ing-ani nga kahipalo, nakay ing-ani mong attitude. So, God has given Solomon this one. Pwede ito pangayo sa Ginoo ni mga igsoon. Mangayo ito sa Ginoo, kaalam, kung saan na ito, I don't know. Well, tananta na ang certainly when this question will be asked from us. Siguro laylay tag-desisyon. Laylay siguro tag-pangayo kung siguro.
But here we could see the example that Solomon pleased God because of what he asked for him. So, gihatag sa Diyos. Ask God for wisdom. Okay? I have given thee a wise and understanding heart. Ano yung gihatag sa Ginoo? I have given thee a wise and understanding heart so that there was none like thee before thee. So, ang nindot dinhi, kay gatagan siya wisdom, o ingon sa Diyos, walay tao na masama ka nito. Neither after thee. Bisan, ako na, hangtod sa to, wala na kayo makatukong sa kaalam ni Solomon. Neither after thee shall any arise like unto thee. And I have also given to thee that which thou hast not asked. Ari ang bonus. Kung nangayo kag kaalam sa Ginoo, ug nalipay ang Ginoo sa imong gipangayo igsuon, naay pakapin. Diba nami kay na ana bitaw magpalit ka sa kabutang niya buy one tapos na take one o take two. Diba nami kay na wala sa test madali jud ka palit ana kay na mga ano mga pakapin. Sa una bitaw gamay pa ni John Paul na ako'y amigo sa Davao nga dituluan ko negosyo. Oh. Grabe to. Naligyan ko ka ng blade. Ang blade ko. Yan saan blade ako blade, kunya ang pagkapina mo work lang. Calculator sa ka box na ballpen. Yan ay bigay kong kahanan natin sa Davao. Kung prami dito, ako na kayo. Sagot ka, late. Lalo pa mo, 50 na siguro. Baligyan yung 300 kay 200 ng kabuk ang sa kabox. Ano ba? So, yun yung siya, strategy niya. Yung kalaban mo, bilit, ba? Tama ba? Punaw siya na, jibet. Ruby. May anak ko yung mga blade. Niya, pareha magkahakit sa upang blade. Istingan ka na, sarap sa lahat eh. Kung ko lagi daw, magpo na ano ba ka? Apre ko sa lagi niya, marketing strategy, how they do. So, nito niya ni may hapapin, dali ko palit, matindahan, palit. Okay? Mamalit sila. Bitan ko atong sa Davao, atong Butuan, nasakay, nao, kaya, burot ka din, pabulit. Kapunga siya. Kayo. Ngayon na ba? Now, dili, naipakapin ng Ginoo. Nangayo si Solomon o kaalam. He asked for wisdom and then God gave him isa pa yung bihat, nagling ang mga bonuses. Okay? So, tanaw na to ha. Verse 13. And I have also given thee that which thou hast not asked, both riches, ayun, and honor, so that thou shalt not be any among the kings like unto thee all thy days. You see? So, wisdom, riches, huwag yung hinahabol sa tao, fame, honor. May mukhang famous, ilahat mo ka sa ibang kalibutan. Runay condition diri. Verse 14. And if thou wilt walk in my ways, to keep my statutes and my commandments, as thy father David had walked, then I will lengthen thy days. So napay pakapin kung umusunod siya sa mga pamaagi ng Ginoo, okay? Bantayan niya mga balaod ng Ginoo, may idugang pa nga another bonus. Kung saan bonus? Lengthen thy days. So, the best thing to ask from God is wisdom. Kaya kung na kay kaalam, kapalok, atagan kaalam, pagdala o negosyo, pagdala o ingani-ingana, asinso, yun na. Kaya nga naman, dala kang kaalam, hindi ka man sa Diyos. Ano din ang pagpili ni Solomon? A heart for wisdom. Okay? So, the invitation, Diyos, siya ka, and that's it.
Kini, sa verse 9, makita nato ang background ani nga ang tubag ni Solomon sa Ginoo. At kanindot, nalipay nila. Okay, so number 2, the blessings and destroys. Ano sa blessings na? So, sa di pa, then sa James chapter 1 verse 5. I know this is very familiar with you regarding this wisdom. Ingon niya din, if any of you lack wisdom, let him ask of God. Okay? In other words, you can ask that. If you want to be like Solomon, sa diligid kayo. Ingon man ang Biblia nga wala na yung mulabaw kay Solomon, sa iyang panahon, hangtod ka nung wala kita yung mulabaw, isa na lang, 1/4 na lang sa kaalam ni Solomon ang mga yun. But why not, di ba? Sige na, make an experiment in your life. Pero nga atlaw, pangayo o kaalam sa Ginoo wisdom. And then, let's see, kung sa changes in kinabuhi, may pabo. If any of you lack wisdom, James 1:5, let him ask of God. Pangayo sa Diyos o kaalam. That giveth to all liberally. Liberally, it means walay pili ang Diyos. I think this verse is telling us whether you are saved or not saved or whatsoever you are. Liberally. Muha mo na siguro sometimes ang mga unbelievers nagayaman po. Ito na, pangayo sila kaalam. Kaya ingon mo po dali, let him ask God that giveth to all men. Wala sa ingon nga sa mga pinili anak nihatag, kaning mga luwas na nihatag. No! To all men. Liberally. And upbraideth not. And it shall be given him. Ato lang, ato dalat sa Bisaya, nindot yan nga verse. Apan kung diha, kaninyo may kakulangan o kaalam, papangayupa siya sa Diyos o dili gayon siya mapakyas kay ang Diyos mahinatagot o maluluyod man sa tanan. Iba nung nga, translation. Una doon naman, kaninyo'y nakulangan o kaalam, papangayuwa siya sa Diyos na naghatag nga madagayaon ngadto sa tanang tao ug sa walay pagpamuyboy o dili pagid sa mamuyboy ug kini ihatag kaniya. Nindot kini sa English kay mas good, no? Daghang kay mga an example. Give it to all men, liberal. Upbraided not, kung pagpamuyboy. Dili siya may mamuyboy. And it shall be given him. Diba ka nindot kayo ng verse? Okay, number 2. The blessings of the church. So, karon sa blessings. Karon kayo nangayon siya kaalam, kasi blessings na ni. Kung na kayo kaalam. 1 Kings chapter 4, verse 29-34. Ditas-tas siya. And God gave Solomon wisdom and understanding, exceeding much, and largeness of heart. At yung kasing-kasing, dili niyo nidako yung kasing-kasing na sakit, ha? Yung largeness of heart means kanang maluluyon doon siya, no? Kasing-kasing ba? Even as the sand that is on the seashore, and Solomon's wisdom itself, the wisdom of all the children of the east country, and all the wisdom of Egypt. For he was wiser than all men, that Ethan the Ezrahite, so, maalamon yung mga tao, i-compare sa iyo, and Heman, and Chalcol, and Darda, the sons of Mahol, and his fame was in all nations round about. So, ang mga ubang kaharian sa palibot sa Israel nakahibalo sa kaalam ni Solomon. And he spake 3,000 proverbs. He is one of the writers of the Proverbs. Okay? King Solomon. And his songs were 1,005. So, composer po din eh. He composed songs. And he spake of trees from the cedar tree that is in Lebanon, even unto the hyssop that springeth out of the wall. He spake also of beasts, and of fowl, and of creeping thing, and of beasts. And there came of all people to hear the wisdom of Solomon from all kings of the earth, which had heard of his wisdom. So, naroon yun. Bawaan yun sa, meaning, daghan ito na amaze sa iyang kaalam maghihatag sa Diyos diya sa iya. Kanang mga hari, okay, nakadumog sa iyang kaalam. So, how about his wealth and honor? In chapter 3 of 1 Kings,
verse 13. Okay? Tanaw natin yun, no? 3:13. I have also given thee with the which, alam mo ito niyo, both riches. So, sabi sa mga pabis, so, Solomon's kingdom became the wealthiest of its time. Makita ni sa 1 Kings chapter 10, 1 Kings chapter 10, okay, verse 23. So King Solomon exceeded all the kings of the earth for riches and for wisdom. So nagyaman siya. Yaman din siya. So tanan nga promise sa Ginoo mahitabo yun na. Then Israel became peaceful. Yan, nag-prosper ang Israel. In 1 Kings chapter 4, verse 25. 4, verse 25. Sahod, and Judah and Israel dwelt safely, every man under his vine and under his fig tree, from Dan even to Beersheba, all the days of Solomon. So there is peace during his time. Solomon's reign was marked by peace, fulfilling David's desire. So sa atong kinabuhi mga igsuon, unahon ang ginatong Ginoo, unsay gustos Ginoo. Okay? Open your Bibles in the book of Matthew chapter 6 verse 33. Matthew 6:33. Kung inyo na ning na-memorize, ato ning applicants ng magkinabuhi. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things. See? Pag unaw ni mong Ginoo, because Solomon made a decision that pleased God, na nakapahalipay sa Diyos. So, gidugang sa Diyos, ano yung mga bonuses? Ano yung Matthew 6:33? Mga bonuses. When you make God your priority, nabisan pa o naigapugong ni mo, naigababag ni mo, but still, your priority is God. What pleases God. Okay? Ngayon niya diri ang promise niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things. Kung sa'yo mo pinapamita, kwarta, unahan nyo, ihaan na. Kaya Solomon, nangayon lang ka alam, may bonus, riches, honor, fame, long life. Pati naman ako ni siya. Alam sa kong abuan sa kinabuhi ni Solomon. Mawasab sa itong kinabuhi karon. Si Jesus Christ mismo nagsulti ng Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. God is a God of bonuses. He gives bonuses for those who please Him. Kung ginapahalipay nimo ang Diyos sa imong kinabuhi, agad kay mga bonuses may hatag Ginoo sa inyo. Well, ako, I don't look at ay successful siya, so pinabless sa Ginoo, tungod kay dato siya, no? Ani, ana, so maunay, dili man gud na mo atong may basis din actually. But God is a God that gives blessings. Pero, look at, for example, Lazarus, namatay ang itong pobre, makililimos. Pero, bakit ang ending niya? Oy, katong dato, maingon ka nga, ay, kini, nagkaros doon yung kabuto, sige, kay dato, kung siya, so dili ko na termi basis. Okay? Dili na permi mo imong siguro kini ba siguro kay bless eh. Obeying God is not always determined by blessings that is in you. Actually, everything that God is giving us, ano saying ba? The more is given, the more is required. Tama? So naman, kadako ang gihatag sa iya sa Ginoo, so dako ang require sa iya. So, it's isa sa gusto, di ba? Like investment, kung dako imong i-invest na, so dako kung balik sa iya. Well, but this principle is very clear in the Bible, kung nahalagin ang Ginoo. Okay, dili man siguro ka mayaman sa pinansyal o sa kining mga butang diri sa kalibutan, but maybe you are rich in joy.
Malipay ka. Sa may pulusan ng gato kay ka niya, gubot imong kinabuhi. Tama? Mas luoy pagid ka nga, pobre ka na, gubot pagid kinabuhi. Dubling luoy. Unawa lang natin Ginoo mga igsoon. O di ba? Unawa lang natin Ginoo. Halipay lang ng Ginoo. Wala siya. So, Solomon was blessed. His kingdom was blessed. Wala ko ang presidente nato. Maayo is full ang nasod. So, ato galing hari, way klaro, way klaro ang may resulta. So, there is a time ni Solomon is full kayo. Okay, katulo. Unsa man po, isip tao. Well, human beings are humans and has tendency to sin, has tendency to, di ba? Matumba. Mali bantayanan. 1 Kings chapter 11, verse 1 to 8, diri makita ang weaknesses or ang weakness ni Solomon. Ang sa weakness ni Solomon, what do you think? Tara na ito 1 to 8. 1 Kings chapter 11, verse 1 to 8. O sa verse 1, but King Solomon loved many strange women at chicks adaret ni Solomon. Oh? Loved many strange women. The God word is love. Together with the daughters of Pharaoh, women of Moabites, Ammonites, Edomites, Zidonians, and Hittites, of the nations concerning which the Lord said unto the children of Israel, Ye shall not go into them, neither shall they come into you. Wala sugo sa Ginoo diri karon sugod ug kasipyat si Solomon. Wala yung mga bantayanan mga igsoon. Matumba ang sa katao, it's either lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Wala yung mga bantayanan kung gustong kaugalingon. Diri na tumba, bisan pa ang wisest king na si Solomon. Lust of the eyes. Maibog siya sa mga gwapa. Okay? Ye shall not go in unto them, neither shall they come in unto you, for surely they will turn away your heart after their gods. Solomon claimed unto this in love. You see? Huwag mo na ingon sa Biblia. Okay, kalaman nyo. Verse 3. And he had 700 wives. Can you imagine 700 ang asawa? Grabe no. Unsa niya pag-schedule? 700 wives. Princesses, mga prinsesa pa doon. And 300 concubines. Awa, into sa 700 ito. Like 300 pa din yung mga concubines. Concubines. Kabit ka na. Kabit. 300 concubines. Meaning, mga babae ni, gawa niya pakasli. Concubines naman. And his wives turned away his heart. Amo rin, resulta. When you compromise, musulutin ang trabaho siyawa sa mga nagiri. So Solomon disobeyed God's command not to marry foreign wives. Sa una pa biya ni nga sugwa sa panahon pa rin Deuteronomy pa rin basa chapter 7 verse 54. Neither shall thou, ito sa Israel yung sugo. Neither shall thou make marriages with them. Thy daughter shall thou not give unto his son, nor his daughter shall not take thou take unto thy son. For they will turn away thy son from following me, that they may serve other gods. So will the anger of the Lord be kindled against you, and destroy thee suddenly. O see? So ginabawal sa Diyos ang mga sawa, ang Israelite, o laing mga tao nga dili Diyos nun. Kaya naman, may tendency nga nila kang ganihon dito sa sayop ng mga buluhaton. Kung mo rin itabok kay Solomon. Okay? Mga na mga young people, pili ta, mas maayos mo pili ka ng Kristohano na.
dito, kanang, diba, naluwas. Natidluan sa mga pagtununan para, ano pa lang ba? Ano na? You are already preparing your life to be, siguro may muna ito nga, sa Kristohano, na may mga problema. So, at least, di ba? That is the will of God. So, spiritual compromise. In verse 4, for they will turn away the sun from following me, that they may serve other gods, so will the anger of the Lord be kindled against you and destroy the sun. So, wala siya. When Solomon started to compromise, he allowed idolatry by building high places for false gods. He has divided loyalty. So, wala ba? Kung saan ba si Solomon, namamangka, nasa dalawang ilog. He is serving God and serving false gods, mga idols. Ayaw, ang alam mo yung suon. Lisod kayo na mamamangka ka sa dalawang ilog. Kasi alagad ka sa Ginoo. At the same time, nag-compromise ka na pasikrito, nag-compromise ka sa mga butang na dili diyas Ginoo. Yan, masukong Ginoo ko. So, Solomon's love for God was weakened, naluya, libugnaw, ang iyang pagpangalaga sa Ginoo by worldly desires. So, our desires, wala ka, kasi na ito may zoon, ato ning bantayan. Di ba na verse? Ayaw kumpiyansa sa kasing-kasing. Because your heart is deceitful. Mailan ka sa iyong kasing-kasing. Ginagmay na compromise. Ba mo, ano nga na eh? Experience ba kutuan ni? Gamay ang compromise. Ngala ka madugay, mabugnaw ka na, di ka naganan mo simba, palayo ka na, di ka naganan mo ampo. So, palayo ka di simba. Ano mo? At istorya kung ano ba? Kumuli ang lukti mo, kumuli yuta ni mo. And then, natin ano ba, nagbaligya sa yuta. Kunya, kini sa tunga, na ay, ano lagot, kamay ba, mga 500 square meters na. Pero kini sa tunga, ibili niya kini, title ti. Pero nice tunga niya ha. So, siya ni tabok. Why may mo nagpalit? Eh, nagsugot man. Ano, mayroon ikaw na. Sige, okay. Huwag niya mahuna-una eh. Kaya kung as tunga, sa lote, ano sa nagbalik niya, gusto siya sa mga aki. Lagi ka mong iyahan ng timok yung takot, iyahan yapon kay kinala mo kag-right of way, kulong mo kunimo diri. Imuha na dito karang yuta palipot, yan ha, tulungan ko diri. Yan, abang kalaod, right of way. Si Satanas, maghatagan ni mo gamay nga portion sa imong kinabuhi. Even just a small part of your heart, small square meters of your heart, of your life. Anang gamay na compromise may sukong gamito na sa guba ito niya. Ulit mo kay Solomon. 2 John chapter 1 verse 7 to 11. For many deceivers are entered into the world, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist. Look to yourselves, that we lose not those things which we have brought, but that we receive a full reward. Ngayon so, ang makapawala na ay sa atong rewards, imbis na kay mga points nga makadawat na dito ka o corona, ang imong gitrabahuan sa pila ka tuig, pwede nang mawala sa isang iglap. How? By compromise. Ngayon, sa 2 John chapter 1 verse 8, look to yourselves. Tanawin niyo sa ikong kalingon that we lose not those things which we have brought. Gitrabahuan mo na naging panikамputan na mawala na sa iglap tungkol sa compromise. Whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ hath not done.
He that abideth in the doctrine of Christ hath both the Father and the Son. If there come any unto you that bring not this doctrine, receive him not into your house, neither bid him Godspeed. For he that biddeth him Godspeed is partaker of his evil deeds. See? The Bible is very strict on compromising. So, it's application namin. Small compromises can lead to spiritual downfall. Tanaw yun sa 1 Corinthians 10 verse 12. Wherefore, let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. Abinin mo, nagtinto ka lang, ay guwapo na kayo ang kastada ni mo. But when we compromise the doctrine of our Lord Jesus Christ, delikado ka. Delikado ka naman yung Marcos 7:7. Mark 7:7. How yet in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. See? Ang plano tani mo, ang intention tani mo, mangalagad sa Ginoo. Pero tungod kay nagdala kag pagtulunan kay binuhat ra og tao. That's the reason why. Isang gamay lang ta basta pure ang atong ginasunod. Ang pulungawin, hindi ka mag-alanganin, magduwa-duwa, mas maayo na. What do you think? Alam mo, ang Ginoo, itawag niya ang iyang iglesia na gamay nga pa. Luke 12:30. Ang Luke 12:30. Fear not, little flock. Ayaw, kahadlok, gamay nga panon. Dili ni sa padaghanay, dili ni pamulitika. Madaghan kay ka followers. So insakto ka. Ang dalan padto sa kalaglagan, lapad highway mga igsoon. Apan ang pagsunod sa Ginoo, gamay ug sigit. So kung gusto ka daghan kag kauban dito sa mga piki. Daghan yan sila. You know, at karon matantya mo na, mas daghan ang wala gatuo sa Dios kaysa nagatuo sa Dios. Mas daghan karon ang atheist kaysa nagatuo sa Dios. Mas daghan karon sa mga Christians, mas daghan karon ang does not care truly of doctrine sa inyo. Kaya ay, hindi na kami discuss ng doktrina. Mag-fellowship lang ka. Kasi may fellowship, anak. Sa Ginoo, mas importante man ang pagtulunan na sunod yun sa Biblia kaysa enjoy entertainment o uban pa. We feed the sheep with pure food. We don't entertain goats. Huwag ka nag-entertain o mga kanding. Pinapakaon na to ang mga tao na naipugmas Ginoo, mga karnero. So, dili na padaghanay mga igsoon. At tipayay na sa pagsunod sa Ginoo. So, kung may tao, isod. So, unsa may nitabo diri sa kay Solomon. Ikaupat, the glory of Solomon, the height of his kingdom. Unsa ginaabot ni Solomon? In 1 Kings chapter 1 verse 1 to 13, si Queen of Sheba nagbisita sa iya. O, tanong sa verse 6. Medyo taas-taas mo ni. So, ano na to? Verse 6. Insan siya? Queen of Sheba. And she said to the king, "It was a true report that I heard in my own land of thy acts and of thy wisdom." O, see? Ang Queen of Sheba naka-appreciate sa kaalam ni Solomon. Mga mga hari, mga prinsesa o kuyaw kay mga regalo sa iyaan. So he was really became famous. In 1 Kings chapter 6, the whole of chapter 6. Ang templo sa Diyos, si Solomon ang gigamit.
Okay? Sa 1 Kings chapter 6, Solomon builds the temple. Kaya asalikan ang mga ano? Asalikan ang mga materyales. Pero na to, tagal kayo ng mga, ano din mga asalikan. Yung pang donation tagal kayo yung donations, gihatag sa iyaha. O, samot. So, God was glorified. But, human is human. Marami kita, di kita magkumpiyansa, kaya tao ka Okay? Tao na ta. And she said to the king, it was a true report that I heard of my own land, of thy acts and of thy wisdom. So, nakita din nila. Okay, in verse 24, tingnan ko din yung Biblia of 1 Kings. And all earth sought to Solomon to hear his wisdom, which God had put in his heart. So, dagang gusto maminaw sa iya ha. If you read, karon kung namin time, try to read the Proverbs. Basahin yung mga proverbio. Ano nasa Bible? Sa Old Proverbs. Hinay-hinay, matingala ka. Nagkakag mga kaalam, mga practical na wisdom na adya sa Proverbs. So leaders from all nations sought his counsel. Siya, kapag yung advice niya, mahal nga rin. Hari na, mahal nga rin. So, may buhato na niya na. Diba? So, advice ni Solomon, then ulit ko nga rin, aplikan natin yung ni Solomon, and then, okay ang ito, pumatag na ito. Mudunate na ito sa Israel, nagadato ng Israel. Earthly glory is temporary without continual devotion to God. Bisan pag na, ano na mo, ang tawag nila natin, tugato. Tama ba? Tugato. The highest height in your career, in any endeavors that you have in life, is kalibutan. They are temporary and without devotion to God. In Psalms 127 verse 1, in Biblia, a song of the priest of Solomon. Hindi ka na Solomon, except the Lord build the house, they labor in vain that build. Except the Lord keep the city, the watchmen walk wicked, but in vain. So it's God which, So the downfall of Solomon. Unsay consequence sa iyang disobedience? When we disobey God, naagi na yung mga consequences. In verse 9 of 1 Kings chapter 11, and the Lord was angry with Solomon because his heart was turned from the Lord, God of Israel, which had appeared unto him twice. Nasuko na ang Diyos kay Solomon. God was displeased because Solomon turned to idols. So the prophet judgment in verse 11 nag-ingon, wherefore the Lord said unto Solomon, for as much as this is done of thee, siya magiging mo, and thou hast not kept my covenant and my statutes, which I have commanded thee, I will surely rend the kingdom from thee, and I will give it to thy servant. Manin may tabo. Ang iyang kaharian, kuwaon sa iya. So God foretold the division of Israel under Solomon's son. Dili sa iya ang tabo sa iyang anak. Nag-divide na. The rise of adversaries. The Lord stirred up an adversary. O ano po yun? Ako yun, ano siya mga kalaban. And the Lord stirred up an adversary unto Solomon. Hadad the Edomite, he was of the king's seed in Edom. O see? Ano yung kalaban? And then, unsay application sa ito anak. Disobedience, my friend, is very dangerous. Galatians 6:7. May mga consequence. Ay, pasaylo ka. Kung na nag-replat. Ang problema yun ba ng trust ba? Pagsalig sa mo. Well, it can be built up again, but it takes time. So it's a waste of time actually. Galatians 6:7. Be not deceived, God is not mocked. Whatsoever a man soweth, shall he also reap. So, wala. Kasi imong gitanong, imong pag-ani ho.
Ayaw kamo palimbong ang Dios dili ka bugal-bugalan. Kay bisan unsay ipugas sa tao, mausab ka na ang iyang animon. Wala careful unsay imong ginapugas. Unsay mo ginapugas? Unsay mo ginatanong? Kay mutubo na. Ya, mamunga na dili na mag-usa ang bunga na. Daghan na. Kanang mais bitaw, sa lang kalugas, pero pag mutubo na, ang bunga na, daghan ang lugas. Wala siya maigsuon ang nahitabo. So, how did the life of Solomon ended? So, muna yung dali. Ecclesiastes 12, 13-14, a reflection of life's vanity. Meaning, kung i-analyze mo kinabuhi ni Solomon, what do you think? Si Solomon ang ipatamasa sa Diyos, okay? God let Solomon experience what men generally, okay, normally is parang unsay atong desire, unsay gusto na itong maabot sa kinato. Di ba? Ngayon kasi na tayo, trabaho ka. Well, dapat kinayano. It could be, ang gusto na ito, kung ganong artista ka, ay gusto ka may mong famous. Masikat. Ganong nag-ano kag-ingani nga mga kining mga content sa imong mga social media. Ano mo sikat? Fame. Nadawat din Solomon. He became famous. Ipatamasa sa Diyos sa iya how to be famous. O tuwas to. Ganong eskwela tayo, trabaho tayo. Nitabo ka. Trabaho dito. Aside na ito sa... Why? Gusto na ba nato? Tuloy na kay kwarta, huwag ka nagalisod, financially. Di pa tamasa na kay Solomon. He became rich. Nasyon. Imagine mo niya, 700 ka asawa. 300 ka 1,000 tanan. Meaning, ang desire sa tao, di pa tamasa ka sa Solomon. Ito na siya nagsugod siya. Diba? And then, unsay conclusion ni Solomon? Ecclesiastes 12, 13, 14. O Bisaya sa, kini mao ang katapusan sa maong butang, ang tanan na dungog na, kahadlok ang Diyos, ug tumana ang iyang mga sugo. Kay kini mao ang tibuok ng katungdanan sa tao. O so meaning, Solomon, nag-summarize na siya, ano na siya conclusion niya. Unahalag yun ang Ginoo. Tumana ang iyang mga sugo. Kay kini mao ang tibuok. Tibuok niyo ni sundri. Katungdanan sa tao. Kay ang Diyos maghukom sa tanang buhat. Sa tanang mga tinaguan. Maayo man o dili. Bisan pag mga sekreto na to. Kabawa sa uban. Mga sekreto na itong ginabuhat nato sa mga sekretong lugar. Kana, mabutyag na tanan sa Diyos. Talaga sa English, let us hear the conclusion of the whole matter. And Ecclesiastes is written by Solomon. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of men. For God shall bring every work into judgment and every secret thing, whether it be good or whether it be evil. So mga igsoon, madayag yung tanan. Ano yung ginaingon ni Solomon? And then in Ecclesiastes chapter 1 verse 2, ingon niya, Bisaya, may nindot sa Bisaya. Ingon niya din kakawangan sa mga kakawangan. Kawang. Saan kawang? Kawang ba nga madato ka? Kawang ba nga maalamon ka? Kawang ba nga ma-famous ka? Saan kawang? Kakawangan sa mga kakawangan. Nag-ingon ang magwawali. Kakawangan sa mga kakawangan ang tanan kakawangan. Kadaghan mga kakawangan niya. English. Vanity of vanities, said the preacher. Vanity of vanities, all is vanity. What profit hath a man of all his labor which he taketh under the sun? Vanity. Say vanity. Kawang. Ikaw, analyze. Kung sa'yo pulos, bisan ka imuha ang pinakalimutan. Diba na-verse na? What does it profit a man if he gains the whole world
and lose his own soul. Bisan ikaw pa pinakamayaman, nagatingan ka na sa ICU, you will never enjoy the things that you have. Try mo sa anak. Bisan kung sa pagkalami, ng mga pagkaon, ng mahalong, ng mga pagkaon, taglini po, siguro ang serve anak, pero kung dili ka kakaon anak, kailangan mo paminaw. Grabe ka yung dato, kapag nabasa, kasi kung libro to nga, bilyonaryo, dagang nga, mga pero ang iya makaon, crackers lang yun. Ano crackers lang? Kaya mo, may makaya sa ikiyan. Kaya mo sa pwede sa mga kuban, kaya mag-iing sa matunawan. Oh, so what's the use of, di ba? What the? Mga lamig ng mga pagkaon. What do you think? Tama ba ang conclusion ni Solomon dali? Everything is vanity. So, tama. Say it goes, only one life will soon be passed. Only what's done for Christ in us. Nakakayo sa kinabuhi. Kung ka na kinabuhi, will last you 78 years. Hindi ka madisgrasya, hindi ka diba? Diba? Retire. You know, when I preach, I consider it, maybe this is my last preaching. You know. That's why give everything. When you do something, give everything for it. Why? Because maybe it will be your last. When you love correctly, love with all your heart. Because it could be your last. Hindi ka matungkay, kalipungan mo nagsoon. Well then, Solomon recognized that true fulfillment is found in given. Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. That is the conclusion of Solomon. True fulfillment, if you want fulfillment in life, is found in revering God. Restituhin ang Diyos, simbahan ang Diyos, alagarin ang Diyos without compromise. The judgment to come, God shall bring every work into judgment. Verse 14. All will answer to God for their deeds. Application. Sa application ani, buhin at ulit kinabuhi, na walay Diyos, layo sa Diyos, it will lead us to emptiness, but fearing Him, serving Him, loving Him, brings eternal reward. You know, salvation is not a reward, it is a gift. Igalo na, ang ihatag libre sa Diyos, apan human ka nanuwas when you serve the Lord, that is the reward. Ay mga reward, anak. Matthew 16:26, nagingon, for what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? And what shall a man give in exchange for his soul? So, sa Solomon, ang conclusion, sa lessons na makuha natin sa kinabuhi ni Solomon, choose what? Wisdom. Diba? Choose wisdom over worldly gain. Prioritize God with every decision that you make. Be not in your own understanding, Lord. Kung himuon na po nila decision, will it glorify you? Katong salita bitang WWJD, what would Jesus do? Nakita mo ito? When people is trying to ask the question before they make decisions, what would Jesus do? Kung, isa to kano ba? Editor sa newspaper. Kung si Kristo ang editor ng newspaper, sa'yo kayo buhaton niya. Tanaw niya, uy, naamay mga results sa luto ni Kristo. Tanggalot, ni Kristo, tanggal niya. Uy, may mga advertisement diri about sa mga editor, mga sigarilyo, mga usap-usap na diri. Tanggalot, mag-ini ni Kristo. Tanggal niya, tingala, mga ano. Asa naman ito diri ang result sa asto. Asa naman ang result sa pagkita kanila. Usap mo yung speaker. Okay ka naman. What would Jesus do? How about us? Sometimes, we compromise kahit para i-factor na ito ang ating kinabuhi sa kalibutan. Dito ta musunod sa unsay gusto sa kalibutan, pasanda na ito para ma-feel na ito nga in ta sa kalibutan. Pero layo sa ito. Sa priority mo, ang kalibutan o ang Ginoo? Bisang tawgon pa mong mga girls na manang tungod kay nag-dress mo moderately. Do you care?
yung ang babae yun nga ng modest apparel yun nga, bakit nakagwapa yun? Mga sa mga lalaki, sa tuwa. Everything that we do, let's ask the question. Ira, nakamali si Solomon. When I do this, will it honor my God? Matthew 25:23. His Lord said unto him, well done. So when we finish our life, mag-end mo na itong kinabuhi someday. Si Solomon, may mga pagmahal ko. No? So, guard against compromise. Priorities God's will in every decision. Why? Small sins can lead to spiritual disaster. So, finish well. Serve God faithfully to the end of your life. Ang dapat natong buhaton. Matthew 25:23, balik ko na po. His Lord said unto him, well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. Gamay na, butang yung Ginoo. Pero kaya nag-faithful ka sa Ginoo, I will make thee ruler over many things. Enter thou to the joy of the Lord. Last verse, Ecclesiastes 12:13. Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God. Saan pasabot ka ni fear God? Makakitag umo, ano ka sa Diyos? No. Ang pasabot ka ng fear God, it means respect, reverence. Ano ito? Feeling nga, ito kay ulog yan ka. Ikog yan ka na upa ang beauty na mga Diyos. Diba? Ano ba? Oh, sinina ako po. Sinina. I mean, you don't want to offend God. Hindi ka gusto nga ano ang Diyos sa imo nga. You respect Him. So, mag-anak ka sa mga kinabuhi. Uy, hindi ka natin dito kaya, agin ako yung mga ito. That is what fear God here means. And keep His commandments. For this is the whole duty of men according to King Solomon. Ecclesiastes 12:13. That is our duty as Christians. Kung Kristohanan ka, gigong pa rin mo Ginoo, bawa na yung trabaho. Bawa na yung mission mo sa iyong kinabuhi. Ang sunod ng Ginoo. Kung sabihin, sa New Testament karon, unsa man ang sugo sa Ginoo na dapat ang tumanong. Great Commission. Ini. The Great Commission. Akong sugo. Matthew 28:18-20. All power is given to me in heaven and earth. Go. Ang lakaw ko mo. Soul winning. Matawang mga luwas. Kung katong mga luwas, bautismuhan. Yan, ang bautismuhan, tudluyan sa tanang mga putang. Wala ito nila buhat kami. Now, we are creating a training program that i-approve na ito. I-approve the church. Karoon, medyo gamay. Mag-meeting ka about how to make this mas natin mga enrollees training program. Mga enroll. And we could share this internationally by God's grace. Okay? Sila yung mandasod, sila yung madapit. And because this is online learning, training program of GCMPC is online, so it could be done anywhere, anytime, 24/7. You could do it. Asa lang ka bakante? Ito, tataw ka lang sa video, sa lecture. Naa dito ang i-download mo ang PDF na libro, manual. Studyhan mo, balik-baliko rin mo itong video, lecture. Tataw, and then, please, sabi dito ang, pindutunin mo ang, nara dito, please, answer mo. Pag nakapasa, hindi ka doon sa inyo. Kung di makapasa, retake. Ask for, hindi ko pastor, removal ko. Removal. Retake the exam. And that is for Bachelor of Theology and Bachelor of Christian Education. Anybody could do it. Now, what is we are not all the credentials. Our purpose here is to train our people. So I hope that these NBC members will be interested
in learning. At your own pace, at your own time, at your convenience. So, dili na niyo anak ito, bato sa klase dito, anak yun. There will be Zoom meetings for discussion. I'll evaluate ang mga asa mo nagkamali, i-emphasize ko about. Diyan na lang ta. Ha? Ano na to? Ano pa? Anybody, even mga high school, pwede mo, sa mga graduate sa high school, handa. Wala kang age limit na. Social media yan eh. Basta hindi na, pwede siya mag-enroll na. And that is Bachelor of Theology for those who will pass or ano. Sa mga naka-eskwela na, mga first year standard na, ginahuman pa namin ang placement test. Yung placement test, pass it, then you will be upgraded. Automatic, kasi second year ka sa una, automatic na yung second year, or automatic, pwede ka na mag-BA. So, we can do that. Let's pray. Nag-negotiate ka sa gawas, sa US, Europe. God will bless this. This is the dream that we could have a seminary that is available online. Okay? Online seminary. So, hindi ka na-compete sa mga face-to-face na mga seminary. We are making technology work for God by using online platform. To pray for this, and we'll have a meeting regarding this. So, karong mabuntag, ayaw kalingko. The right decision of Solomon, the wrong decisions of Solomon, the consequences of it, the blessings of it, and then how it ends. What we sow, we reap. What we decide now will affect our future. Diba no, sometimes ang subok sa kinabuhi, when parents do wrong, pag ang mga ginikanan maghimog mga mali na desisyon, sometimes affected ang anak, affected ang mga apo, o apo ka. Mga apo, ikaw as a person. Kung nagkamali na yung parents, nagkamali na yung mga lululo dito, break that chain of errors, start anew in your life. Kaya ano nga, mag-repeat na po itong mga mali sa una. Sundin po itong mga mali sa una. Be wise. Follow God. And then break those wrong decisions you made. Break the curses of sin. And stand for God. I request everybody to please stand to pray. Let's ask God for wisdom. Ngayon sa Ginoo kaalam, ngayon sa Ginoo tabang. Ngayon sa Ginoo o na makadesisyon ka o tama sa kinabuhi. I hope we could learn from Solomon. At dili diay bisag na angkon mo ng tanang gusto ni mo na sa kalibutan. Huwag mo palayo ka sa Diyos. Everything will just vanish away. So tonight, today, let's pray and ask God for wisdom. Okay, let's pray. Our loving Father, kami Ginoo na karon nga kabuntag. Salamat sa ulan ni mong gihatag Ginoo. Nga magadilig sa mga among mga tanong. Apan kay nga ulan Ginoo. Among ginapasalamatan o dili kini mga babag Ginoo sa gugma diha kanimo. Ito pangalan. Among ginapo Ginoo katong mga masakiton. Mga parinti namo, mga kailan namo, nga naay ginabati sa lawas Ginoo. Amo sila ginakomit diha kanimo Ginoo for healing. Ang nalangin ni Ginoo matambal nila natubang. Unsa man nila ginabati Ginoo. Help them. And I pray for those who have problems. Spiritually, emotionally, financially, physically. I pray for them, Lord. And especially, katong wala pag yun ang maluwas, Ginoo. Wala pag yun nakainod sila mo sila, nakadawat kay Kristo nilang maluwas. I pray for them, Lord. Prepare their hearts and minds that they could hear the gospel. Help them, Lord, na naay makahikap o makasulti kanila sa may balik na ang kaluwasan libre natin kay Kristo. I pray, Lord, for
The Bible studies of all the students in the attend. Pray for their lives. Sila pag-eskwela. Help them, Lord. Mga members, Ginoo, na matinumanon sa pagpangalagad kanino. Pray for them for blessings, Lord. Guide them that we, all of us, will prioritize you. Ikaw ay sentro sa mga kinabuhi. Ikaw din ang gusto namang pahalipayan sa mga kinabuhi. Bless our seminary. Bless our training program. Bless our brothers and sisters around the world who are faithful to serving you. Bless, Lord, the ministry. Use your church mightily. We could fulfill the great commission that you have given us. Forgive us of our sins. Cleanse us by your precious blood. And we ask for your blessings now and forever. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Pastor Jan. This Sunday for our buntag. For our tithes and offering, let's proceed with our offertory hymn. Huwag akong gina-request ni Brother Joy sa pag-lead sa offertory. Salamat, Brother Bill. Okay, para sa atong tithes and offering song, tayo open sa atong mga himay. Atong natawag ang number 15, Come thou fount of every blessing. Come thou fount of every blessing. Number 15. Sige, amen lang na kita. Ready, see. I'm the fount of every blessing. Fill my heart to sing thy praise. Streams of mercy never ceasing. All my songs of God's praise. Is this sound in the
Let's all stand for our offertory prayer. Kung hinahangyan si Brother Joseph sa pag-ampo. Kasing-kasing o gatong hunahon sa mensahe at versikulo atong abrihan atong Bible. Let's open our Bible sa Proverbs chapter 1 verses 1 to 7. Proverbs chapter 1 verses 1 to 7. So sabay-sabay ta magbasa ani. Amen kung nakita na. Proverbs chapter 1 verses 1 to 7. The Proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel. To know wisdom and instruction, to perceive the words of understanding, to receive the instruction of wisdom, justice and judgment and equity. To give subtlety to the simple, to the young man knowledge and discretion. A wise man will hear and will increase learning. And a man of understanding shall attain unto wise counsel. To understand a proverb and the interpretation, the words of the wise, and their dark sayings. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Blessed be the word of God. Before we end, akong ginahangyo si Brother JP sa kanta sa pag-aalawit. Para sa atong closing hymn mga igsoon at oblihan natin mga hymnal sa page 189. The Lily of the Valley. 189, The Lily of the Valley.
you, Brother JP, ug atong iduko atong mga ulo ug kita mga ampo. Let us pray, Ginoo. We are praying for your presence, Lord. Ang kinabuhi, Ginoo. Kabalo mi, Lord, ikaw ang source sa tanan, Lord. Thank you, and we thank you, Lord, na ikaw ang Ginoo sa tanang blessings na among ginadawat, Lord. You are a God who provides, Lord. You are the God who loves us unconditionally, Lord, and we are grateful for that, Ginoo. Let us be reminded, Lord, na sa tanang butang, Lord, na ay purpose, Lord. We know, Lord, every one of us, matagusa sa amo, Lord, ay kanya-kanya na mga challenges, Lord, na ay kanya-kanya ng mga problema, Lord. But we know, Lord, na kani dili lang magundang sa ana, Lord. We will grow, Lord. We will grow in our faith, and we will find you, Lord, in all the obstacles among kinabuhi, Ginoo. We thank you also, Lord, sa tanang mga challenge, Lord, kay kabalumi, Lord. We will find wisdom in there, Lord. Kabalumi, Lord, naakadira sa among gilid, Lord, nga mo guide, Lord. Gunit ang kamot, Lord, paadto sa kahayag, Lord, paadto sa trophy, Lord, nga nagahulat sa tumoy, Lord. But we know, Lord, rason, Lord, we are uncomfortable, Lord, sa mga butang, Lord. And we know, Lord, na there are times, Lord, nga kami mismo, Lord, nagkakalimot, Lord, sa imuha, Lord. There are times, Lord, nga kami makasala, Lord, and we are praying for forgiveness, Lord, sa tanang mga shortcomings na mo, Ginoo. We pray nga ikaw, Lord, pero po mag-remind sa mo, Lord, nga ikaw ang among Ginoo, Lord, nga ikaw ang rason nga no kami, Lord, nagabugtaw sa pangadlaw-adlaw, Lord. We are praying, Lord, nga ikaw mag-consume sa among hearts, Ginoo. We pray, Lord, nga sa among pangadlaw-adlaw nga panginabuhi, Lord, sa among pag-eskwela, Lord, sa among pagpanarbaho, Lord, sa among kanya-kanya, Lord, na mga endeavors sa kinabuhi, Lord. We will always work for you, Lord. We will always do all things, Lord, that is for you, Ginoo. We know, Lord, sa among Kristiyanong panginabuhi, Lord, it will not be easy, Lord. We know, Lord, nga it is an everyday spiritual warfare, Ginoo. But we know, Lord, nga ikaw ang among pundasyon, Ginoo. We will always dwell, Lord, sa among faith sa imo, Lord, and we will always fight the good fight of faith. Kaya at the end of the day, Ginoo, ikaw ra among daganan ug ikaw ra ang makahatag sa amwa og gugma nga walay katapusan. This is all we pray in Jesus' name. Amen. God bless everyone and see you next week. Kumusta na ito na? Blessed Sunday, everyone.